अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरतुल इनआम की आयत नंबर 142 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर नंबर आपका 14 है। समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अन इस्नैनी व मिनल माअज़ इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। अल्लाह ने 8 नर और मादा पैदा किए हैं। समानियत 8 अज़वाजी समानियत 8 अज़वाजी जोड़े मिनज़्ज़अनिस्नैनी भेड़ के 2 व मिनल माअज़ इस्नैनी और बकरी के 2। कुल अज़्ज़करैनि पूछें क्या दोनों नर हैं, हर्रमा हराम किए, अमिल उन्सयैन या दोनों मादा हैं, अम्मश्तमलत जो लिपट रहा हो, अलैहि उस पर, अरहामुल उन्सयैन दोनों के रहम, दोनों मादा जो मादा हैं फीमेल है। नब्बिऊनी बताएं मुझे, बिइल्मिन किसी इल्म से, इन कुंतुम सादिकीन अगर आप सच्चे हैं। अल्लाह ने 8 नरो मादा पैदा किए, भेड़ में 2 किस्म के, बकरी में 2 किस्म के। आप कह दीजिए क्या अल्लाह ताला इन दोनों नरों को हराम कर सकता है या दोनों मादा को, जिसको दोनों के पेट में अल्लाह ताला ने रख दिया है? आप मुझे दलील दीजिए अगर आप सच्चे हैं। वमिनल इबिलिस नहीं, और ऊंट 2 किस्म के, वमिनल बकर इसनैनी और गाय 2 किस्म के। कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। आप कहिए क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को जो इस दोनों के पेट में है? अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया था, तो इससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर बगैर दलील के जो बहतान बांधे, झूठ बोले, इफ्तरा बांधे ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन हदायत का रास्ता नहीं दिखाता। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैतन औ दमन मस्फूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जो कुछ अहकामात बजरिए वही मेरे तक आए हैं, उनमें से कोई हराम ग़िज़ा नहीं पाता, नहीं किसी खाने वाले को दिया मगर ये जो मुर्दार है या बहता हुआ खून है या खंजीर का गोश्त है, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है। औ लहमा या फिर गोश्त खिंजीरुन सुअर का, फ़इन्नहु रिज्सुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि भी। इसके अलावा ऐसी जो चीज जिस पर अल्लाह ताला के नाम अलावा किसी का नाम लिया जाए वो भी हराम हो गई है। लिगैरिल्लाह बगैर अल्लाह ताला के जिसका भी नाम लिया जाएगा वो चीज हराम हो जाएगी। फमन इस्तुर्रा बस जो लाचार हो जाए, गैर बागिन नाफरमानी करने वाला हो, वला आदिन और ना ही सरकशी करने वाला हो, फ़इन्न रब्बका न तजावुज करने वाला है, फ़इन्न रब्बका गफूरुर रहीम तो आपका रब वाकई ही बड़ा गफूर रहीम और बख्शने वाला है। अब इन आयात में हम डिस्कस करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड देख लें कि इस्लाम से पहले मुशरिकीन अरब की हालत ये थी कि उन्होंने कुछ अपने अकीदे बनाए हुए थे, कि जैसे आपसे पहले भी प्रीवियस आयात में हमने डिस्कस किया कि उन्होंने जानवरों की तकसीम अपने तरीके से की हुई थी, किसी को हलाल बना दिया, किसी को हराम बना दिया, बहुत से अपने ऊपर हराम कर लिए थे, जैसे कि बहीरा है, साइबा है, वसीला है, हाम, जिनका जिक्र सूरह माइदा में भी आ चुका है। इसी तरीके से खेत और बागात की भी तकसीम कर रखी थी उन्होंने, कि ये खेत जो है वो अल्लाह के नाम पे हैं और ये बुतों के नाम पे हैं, और अल्लाह का हिस्सा बुतों के लिए निकाल दिया करते थे, बुतों में से अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने ही एक अकीदे बना रखे थे। तो हालांकि अल्लाह ताला ने बागात और तरह तरह के दरख्त किसने पैदा किए, वो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और इनको खाने की आम इजाजत दे दी है। इसी तरीके से मुशरिकीन ने 4 पायों वाले जानवर जो हैं
ٹھیک ہے، ان میں ناجائز رسوم کو داخل کر رکھا تھا۔ عرب میں 4 قسم کے جانور لوگوں کے پاس زیادہ تھے، جیسے کہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے وغیرہ، اور ان نر مادہ کے لیے قریباً 8 قسم کی ہوتی ہیں، مینس کے نر اور مادہ، بھیڑ، بکری، اور ان سب کے نر اور مادہ کو لے کے وہ 8 قسم کے ٹوٹل جانور رکھ دیے گئے تھے۔ تو یہی وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی 8 قسموں کی صراحت فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ان سے پوچھے کہ ان میں سے اللہ نے کس نر کو حرام کیا ہے، یا مادہ کو یا پیٹ کے بچہ کو؟ اگر اس نے نہیں کچھ بھی حلال کیا یا حرام کیا تو آپ کون ہوتے ہیں خود سے ہی حلال کرنے والے یا حرام کرنے والے؟ پھر ان مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ان جانوروں کی تحلیل و تحریم کس قاعدہ سے کرتے ہو؟ اگر تمہیں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کی گئی ہے کہ اللہ ہی ان کو، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہیں، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں، تو آپ اس کی کوئی واضح سند اور ثبوت پیش کیجیے۔ ثبوت 2 ہی قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو حلال اور حرام۔ اس کا علم جو ہے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہو، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے لیے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اور یہ حرام کر دیا ہے۔ کیونکہ مشرکین نے کچھ چیزیں خود سے ہی حلال و حرام بنا رکھی تھی، بعض حلال جانوروں کو بھی انہوں نے حرام ٹھہرا رکھا تھا، اور بعض حرام چیزوں کو، مثلا خون کھانے اور بتوں کے نام پہ جو جانوروں کو ذبح کرتے تھے ان کو حلال بنا رکھا تھا۔ اور اس لیے یہاں پہ ان چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں جو 4 چیزیں یہاں پہ فرمائی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ قرآن کریم میں کھانے کی چیزیں 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، اور جو حرام ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہیں۔ اول میتا یعنی مردار اور ان درندوں کا جو پھاڑا ہوا ہو وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ لکڑی سے جو مار دیا گیا ہو یا کہیں سے گرا دیا گیا ہو جانور وہ بھی حرام ہے، اور جو باہم آپس میں لڑ جگڑ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، پہاڑ سے یا بلندی سے گر کر مر جائے جانور وہ بھی حرام ہے، دریا میں، کنویں میں، تالاب میں ڈوب کر مر جائے، یا جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یہ سب حرام ہے۔ باقی دمم مسفوحن یعنی وہ خون جو بہ کر جانوروں میں سے نکلتا ہے اور بوقت ذبح یا زخم یا کاٹنے سے، اور اس میں فرما دیا یہ جو ذبح کر دیے گئے اللہ رب العزت کے نام پہ وہ آپ کے لیے حلال ہیں، وہ حلال جانوروں کا بھی بتا دیا گیا کون کون سے جانور حلال ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز جو حرام یہاں پہ کی گئی ہے وہ سور ہے، جس میں اس کی ہڈی، بال، کھال، تمام چیزیں اس میں اس کی شامل ہیں، اور تمام حرام اور ناپاک ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، جانور ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی کا بھی نام لیا جائے گا اس کے اوپر، اور کہا جائے گا کہ یہ اس کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، یہ فلانے کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہوگا اور وہ ناپاک ہوگا۔ پھر علت لگا دی گئی فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم، یہ بھی ہم سورۃ البقرہ میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اتنا بےتاب ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس کے جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی، اس وقت جان بچانے کے لیے 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اسے کھانے کی اجازت ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ کیا؟ ولا عاد غیر باغ، نہ نافرمانی کرنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ حرام چیز وہ کھا رہے ہیں پھر اس کا ٹیسٹ اتنا پسند آ جائے وہ حرام ہی کھانے پہ لگ جائے، اور دوسرا یہ ہے عاد نہیں تجاوز کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اور یہ 2 شرطیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں، نہ تو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہو، صرف اتنا کھانا ہے کہ جان بچ جائے، پھر یہ 4 چیزوں میں سے بھی کھا سکتا ہے، حرام کوئی چیز اگر اس کو نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں تبھی تک حلال ہوگی جب تک اس کی جان بچ جائے گی، اگر وہ ان چیزوں میں ٹیسٹ لے کے اس کو کھانا شروع کر دے اور زیادہ مقدار میں کھائے گا تو وہ چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ ساتھ ہی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی ان کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان پر
हादू जो यहूदी हुए, हर्रमना हमने हराम कर दिया, कुल लजी जुफुर हर एक नाखून वाला जानवर, व मिनल बकरी और गाय से, वल गनमी और बकरी, हर्रमना हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत जुहूरुहुमा अबिल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म, और यहूदियों पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से इन दोनों की जो चर्बी है वो हमने उन पर हराम कर दी थी, बल गनमी हर्रमना, और हमने उन पे ये चीजें हराम कर दी थी, मगर जो उनकी पुष्ट पर उन अंतड़ियां हैं या उनसे हड्डी मिली हुई है वो उनके लिए हलाल थी। अबिल हवाया व मख्तलत बिअज़्म, और जो हड्डी उसके साथ मिली हुई है उसको भी हमने हलाल कर दिया था। दालिका ये जज़ैनाहुम हमने उनको बदला दिया था, किस चीज का बदला दिया था, बिबग़यिहिम इनकी सरकशी का, इनकी शरारतों का अल्लाह ताला ने उनको बदला दिया था। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका, बस अगर वो आपको झुटला दे, फ़कुल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, रब्बुकुम तुम्हारा रब, ज़ू रहमतिन रहमत वाला है, वासिअतिन और वसी है, वला युरद्दु और टाला नहीं जा सकता, बअसुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिमों के अजाब को टाला नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमा दिया कि हमने यहूदियों पर वो तमाम नाखून वाले जानवर जो हैं वो हराम कर दिए थे, जिसमें गाय बकरी भी हैं, और इन दोनों की चर्बी भी हमने उन पर हराम कर दी थी, मगर जो उनकी पुष्ट पर अंतड़ियां लगी हुई हैं और जो हड्डी उनसे मिली हुई है उन ये उनके लिए जायज थी, क्योंकि उनकी शरारत के सबब हमने ये उनको सजा दी थी, और यकीनन हम सच्चे हैं। व इन्ना लसादिकून, और यकीनन हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका, बस अगर वो आपको झुटलाएं, फ़कुल रब्बुकुम, तो आप कह दीजिए आपका रब, ज़ू रहमतिन रहमत वाला है, वासिआ और वुसअत वाला है, वला युरद्दु बअसुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, और वो मुजरिमों से अजाब को टालने वाला नहीं है। क्योंकि हम पहले से यही डिस्कस करते चले आ रहे हैं हराम और हलाल के बारे में, और यहाँ पे इन आयात में भी ये चीज वाज़ेह फरमाई जा रही है, डिस्कस की जा रही है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी कौमों पे भी कुछ चीजें हराम कर दी थी, और उनकी शरारत की वजह से, उनकी नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें उन पर हराम कर दी थी। और जैसा कि बनी इसराइल के लिए बताया जा रहा है कि उनकी सरकशी और नाफरमानी की वजह से आर्जी तौर पर उन पर कुछ चीजें हराम की गई थी। मसलन यहूदी जो थे उनकी शरारतों की सजा ये थी कि हर नाखून वाला जानवर जिसकी उंगलियां फटी और अलग अलग ना हो, जैसे कि ऊंट, जैसे कि मुर्ग, बतख वगैरह, उन चीजों को उन पे हराम किया गया था। इसी तरीके से गाय बकरी की चर्बी, और जो पुष्ट पे अंतड़ियां हैं वो ना लगी हुई हो, और हड्डी साथ ना लगी हुई हो, और वो भी उन पर हराम कर दी गई थी, जैसे कि गुर्दा जो है, और ये भी उनके लिए हराम कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग शरीर थे, अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे और उसके अहकामात को ना माना करते थे। यहूदी ये दावा करते थे कि ये चीजें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाना से ही हराम चली आ रही हैं, और ये गलत बात है। ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि अहदे इब्राहिमी में ये चीजें हराम ना थी, ये यहूदियों की नाफरमानियों और शरारतों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पे ये चीजें हराम कर दी थी। वो इन्ना लसादिकून, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सच्ची है, और बेशक वो सच बयान फरमाया जा रहा है। سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء। अब आप मुशरिकीन से यूं कहेंगे, अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो हम शिरक ना करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम कह सकते। कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और इसी तरीके से झुटलाया इन लोगों ने अपने से पहले, हत्ता यहाँ तक कि ज़ाक़ू, उन्होंने चख लिया, बअसना हमारा अजाब, और इसी तरीके से ये लोग पहले भी झुटला चुके हैं और तकजीब कर चुके हैं, और उन्होंने अजाब को भी चख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब को चख लिया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना इन तत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है ताकि इसको हमारे सामने जाहिर करें? तो तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो, और तुम लोग बिल्कुल अपनी तरफ से अटकल दौड़ा रहे हो, अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहे हो। कह दीजिए फलिल्लाहिल हुज्जतु, अल्लाह ही के लिए दलील है।
बालिगातु, और अल्लाह अगर चाहे उसको पूरा कर दे, फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, बस अगर अल्लाह ताला चाहता तो आप सबको हदायत दे देता, हदायत के रास्ते पे आप लोगों को जमा कर देता। और अहले बातिल जो थे वो अक्सर दलील से आजिज आ जाते, जब उनको कोई दलील उनसे बनना पड़ती थी तो वो अपने से बातें बनाना शुरू कर देते और तरह तरह की दलीलें देना शुरू कर देते थे, और वो कहते अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो हम शिरक ही ना करते। जैसे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हदायत भी अल्लाह की तरफ से है और गुमराही भी अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में फरमा दिया है, फयुज़िल्लुल्लाहु, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हदायत देता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको गुमराह कर देता है। तो इसलिए हम जो है क्यों कहें कि हदायत और गुमराही हमारी तरफ से आ रही है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे वाज़ेह की जा रही है। जैसे कि वो लोग भी यही कहा करते थे कि जैसे अब हमारे लोग भी ये दलील बनाते हैं, फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हदायत देता है, सूरह इब्राहिम में फरमा दिया गया है। और इसी तरीके से ये लोग भी क्या कह रहे थे, सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, अगर अल्लाह चाहता तो हम लोग शिरक ही ना करते और ना ही हमारे माँ बाप जो बाप दादा है वो शिरक कर सकते। ठीक है, अब देखें अल्लाह ताला ने दो रास्ते आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दिए और फरमा दिए कि जो इसे लेना चाहेगा, मन यशाउ, जो हदायत को लेना चाहेगा अल्लाह उसे ही हदायत देगा, और जो हदायत को लेना नहीं चाहेगा अल्लाह उसको हदायत नहीं देगा। जो एफर्ट करेगा, जो कदम बढ़ाएगा अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह को इग्नोर नहीं करेगा, अल्लाह उसे ही हदायत देगा। और जो अल्लाह को इग्नोर करता चला जाएगा और कहेगा कि बैठे बैठाए पकी पकाई खीर उसकी गोद में आ गिरे, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ने कहा है कि अगर आप हिम्मत करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे और अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आना चाहते हैं तो अल्लाह उन्हें ही हदायत देगा जो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आना चाहते हैं। और जो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ नहीं आना चाहते, अल्लाह ताला कहते हैं कि जहां आप रहना चाहते हैं आप वहीं रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बहुत सारे फरिश्ते हैं जो हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, और यहाँ पे हम अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए तो अल्लाह ताला ने बता दिया है, अपनी निशानियों में से ये बात वाज़ेह कर दी है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लीहि जहन्नम व साअत मसीरा। और ये सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला ने जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद, अब देखिए अल्लाह ताला ने रास्ते तो दिखा दिए ना आपको और बता दिया ये सीधा रास्ता है और अगर इस पे चलेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बावजूद पैगंबर की मुखालफत करेगा, मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर चलेगा, तो वो जिधर चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे और क़यामत के दिन हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वो एक बुरी जगह है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि जो लोग हक के ज़ाहिर हो जाने के बावजूद हक की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह इनको हदायत देगा, और जो हक के ज़ाहिर हो जाने के बावजूद बातिल और बुराई की तरफ रुजू करेंगे, उनकी तरफ भागना शुरू करेंगे, उनकी तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, दुनिया के लालच में भागना शुरू करेंगे, दुनिया को ही सारा कुछ समझना शुरू करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको उनके पसंदीदा रास्ते पे छोड़ देता है, और जो गुमराही के रास्ते हैं उन पे उनको छोड़ दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सजा देने पर भी हक रखता है और उनको सजा मिलेगी। और यहाँ पे ये बात वाज़िया फरमा दी गई है कि वो लोग इस तरह की बातें किया करते थे, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ही ना करते, लेकिन अल्लाह ने चाहा था कि आप लोग अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ, तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा जो बार रहा आते रहे और आपको इस्लाम से, आपको दीन से, आपको एक इलाह से मुतारिफ करवाते रहे, लेकिन आप ना मानने वाले थे। जब आपके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आपको हक और बातिल के दरमियान फर्क बता रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। जैसे लोग कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम हदायत पे रहते, हम कभी गुमराह ना होते। अल्लाह कहता है कि आप एफर्ट करो,
اگر آپ مجھے اگنور کرو گے تو پھر آپ کا جو پسندیدہ راستہ ہے اس پہ آپ چلتے جائیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، آپ اس پہ ہی چلے جائیں گے۔ اگر آپ مجھے اگنور نہیں کرو گے، میرے احکامات کو اگنور نہیں کرو گے، تب آپ کو ہدایت دی جائے گی۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت دی جائے گی۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی گواہی کی سماعت نہ فرمائیے، اس کو نہ سنیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کے بارے میں آپ نہ دیکھیے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، وَقَذَّبُوا اور وہ جھٹلاتے ہیں بِآیاتنا ہماری آیات کو، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے برابر دوسرے لوگوں کو لا کھڑا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا فرما دیں آپ آئیے، تعالوا آئیے، اتلو میں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم کیا حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ربکم تمہارے رب نے۔ آئیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے کیا حلال کر دیا اور کیا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جو حلال ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو حرام ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علیکم تم پر اللہ تشرکو نہ شریک ٹھہرائیے بھی اس کے ساتھ ہی کسی چیز کو بھی، وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنی اولاد کو قتل نہ کیجیے بھوک کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقکم وإیاکم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اپنی طرف سے، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کر دیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کریں، ان کو رزق ہم دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جائیے، خواہ وہ اعلانیہ طریقے ہوں خواہ وہ پوشیدہ طریقے ہوں، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ولا تقتلوا النفس الذی اور جو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کیجیے مگر حق پر، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون وہ آپ کو تاکید کرتا ہے کہ آپ عقل سے کام لیجیے۔ اب ان آیات میں مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ان من گھڑت دلیلوں کی کوئی عقلی دلیل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ لے آئیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتے، اگر یہ کوئی دلیل لے بھی آئیں تو آپ ان کے خیالات کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ان پہ حرام کی ہیں اور کیا کیا چیزیں ان پہ حلال کر دی ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ ان کو بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ معاذ اللہ کوئی نئے آپ نے خدا نہیں بنانے کہ یہ بھی اس سے ایسے ہو جاتا ہے، اس سے مجھے فائدہ مل جائے گا۔ فائدہ، نفع، نقصان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی ہر چیز دینے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا مفلسی کے خوف سے، بھوک کے خوف سے، اس خوف سے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے لائیں گے ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی امت میری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم آپ کو سناتی چلوں، فرمایا کہ میری امت میں جتنے زیادہ امتی ہوں گے، جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنی زیادہ اچھی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عورت زیادہ اچھی ہے جس کی جتنی زیادہ اولاد ہوگی، بہترین عورتوں کی ایک کوالٹی بتا دی کہ وہ عورت زیادہ اچھی ہے جس کی زیادہ اولاد ہوگی، مینس کے پھر زیادہ امتی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ آپ نے بے حیائی سے بچنا ہے، برائی کے کاموں سے بچنا ہے، چاہے آپ نے بے حیائی سے بچنا ہے چاہے وہ اعلانیہ بے حیائی ہے،
चाहे वो छुप के आप लोग बेहयाई का काम कर रहे हैं, आपने इनसे बचना है। और किसी के साथ आपने बुरा सलूक नहीं करना, किसी को कत्ल नहीं करना, और किसी को, तीसरी बात जो है औलाद को कत्ल नहीं करना, फिर आपने किसी को नाहक कत्ल नहीं करना, ठीक है, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। ये तमाम चीजें फरमा दी गई हैं। चाहे कोई इंसानियत के कत्ल की बात की जा रही है कि इंसानियत को कत्ल नहीं करना, आपने कत्ल से आपने बचना है। आपने औलाद को कत्ल नहीं करना, आपने इंसानियत को कत्ल नहीं करना, चाहे वो मोमन हो, काफिर हो, अरब हो, अजम हो, सब आने वाली नस्लों के लिए ये बातें फरमा दी गई हैं कि जो यहाँ पे हराम है वो हराम इस तरीके से है। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। और ये भी हम सूरतुल बक़रा में डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि आपने नजदीक नहीं जाना, किसके माल के, यतीम के माल के आपने नजदीक नहीं जाना। बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब वो बड़ा हो जाए, जब वो लोगों को पहुंच जाए, बालिग हो जाए, तब आप उसको उसका माल पहुंचा दें। यतीम के माल के पास ना जाएं, लेकिन आप उसके माल की हिफाजत करें। जब वो बालिग हो जाए, आप उसको पूरा 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 नाप तोल करके इंसाफ के साथ आप उसको दे दीजिए। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते उसकी वुसअत से बढ़ के। वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा वबिअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। और हम किसी शख्स को इसकी हिम्मत और ताकत से बढ़कर तकलीफ में मुब्तला नहीं करते। अल्लाह ताला जब आपको किसी आजमाइश में मुब्तला करता है, अल्लाह ताला को आइडिया होता है कि ये बंदा इतनी आजमाइश पे पूरा उतर सकता है, और उसको उतनी ही आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। तभी आपकी वुसअत से बढ़कर, अब आपकी ताकत से बढ़कर अल्लाह ताला आपको आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। वइज़ा कुल्तुम, और जब तुम बात करो, फ़अदिलू, तो इंसाफ का साथ दो। आपने जब बात करनी है इंसाफ के साथ बात करनी है। वलौ कान अख़ाह ज़ा कुर्बा, आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपके सामने आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपने जब भी बात करनी है आपने इंसाफ का साथ देना है। वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह ताला के वादों को पूरा कीजिए। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि जो इसने तुम्हें हुक्म दिया है आप इसको पूरा करो और नसीहत को पकड़ो। वअन्न हाज़ा सिराती, और ये कि यही रास्ता है मुस्तकीमन सीधा, फत्तबिऊह, बस इसी पर चलो। वला तत्तबिउस सुबुला, और ना उन रस्तों पर चलो, फतफर्रका, जो जुदा कर डालें आपको, बिकुम, तुम्हें, अन सबीलिही, इसके रास्ते से, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और इसने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नाफरमानी से बचते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो। पहले जो हमने चीजें डिस्कस की, जिसमें 5 बातें बयान हुई थी जिनका हराम होना बताया गया था। अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, नंबर 1 अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, नंबर 2 वालिदैन के साथ बदसलूकी से बचना, नंबर 3 कत्ले औलाद, नंबर 4 बेहयाई के काम मसलन जिना वगैरह, इनसे बचते रहना, नंबर 5 किसी को नाहक कत्ल करना। अब यहाँ पे मजीद 4 बातें इनमें इन आयात में बयान फरमाई जा रही हैं। इनमें सबसे पहली बात यह है कि यतीम के माल में गैर शरई तसर्रुफ नहीं करना। दूसरा ये कि नाप तोल में कमी और उसमें खयानत नहीं करनी। तीसरा ये कि अदलो इंसाफ से काम लेना है। शहादत गवाही देनी है तो ये नहीं देखना कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई बहुत करीबी रिश्ता है, आपने उसका साथ देना है, इस चीज को नहीं देखना, बल्कि आपने इंसाफ का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है। चौथा ये कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है उसको पूरा करना है और इस वादा के खिलाफ नहीं करना। टोटल ये जो बातें पहली आयत में और इन आयत में जो हमने डिस्कस की, करीबन 9 बातें हो गई हैं जो कि हमने डिस्कस की। और अल्लाह ताला ने कहा कि इन अहकामात पर आपने पाबंदी करनी है, और जो इन अहकामात पर पाबंदी करेगा लअल्लकुम तत्तकून, तो वो परहेजगार हो जाएगा। तो परहेजगारी के लिए सीधी राह दिखा दी गई है कि अगर आप इन 9 बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। अब इस पर चलना तुम्हारा काम है। जो कोई इसके सिवा दूसरे रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह ताला के रास्ते से भटक जाएगा। नापतोल में कमी नहीं करनी, ये चीज फरमाई जा रही है। अदल से काम लेना है और अपने अहद को पूरा करना है। अहद कौन से हैं?
अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि अहद को पूरा करना है, अहद शकनी से बचने का कहा गया है। अरशाद फरमाया जा रहा है बिअहदिल्लाहि औफू, यानी अल्लाह ताला के अहद को पूरा कीजिए। अल्लाह के अहद से मुराद वो अहद भी हो सकता है जो अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में हर इंसान से लिया था, जिसमें सब इंसानों से कहा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? सबने जवाब दिया था क़ालू बला, आपके सिवा कौन हो सकता है, अल्लाह ही है जो कि हमारा रब है। लेकिन अब हम उस अहकाम को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का कहा जा रहा है। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत को पूरा किया और सब अहकामात की तफसील को वाज़ेह कर दिया और रहनुमाई को और रहमत हो उन लोगों पर ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। वहादा किताब, और ये किताब अंजलनाहु हमने नाजिल की है, मुबारकन बरकत वाली किताब है ये जो हमने नाजिल कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इरशाद फरमाया जा रहा है वहादा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुम फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और जो इसकी पैरवी करेगा और परहेजगारी इख्तियार करेगा, आप इसकी पैरवी कीजिए और परहेजगारी इख्तियार कीजिए ताकि आप पर रहम फरमाया जाए। अगर आप इस पे अमल करेंगे, पैरवी करेंगे, परहेजगारी इख्तियार करेंगे तो आप पर रहम फरमाया जाएगा। क्योंकि पहले जो अहकामात हमने डिस्कस किए, 9 अहकामात आपसे डिस्कस किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि ये अहकामात जो हैं इनकी तामील करना कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही वाजिब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमेशा से अंबिया अलैहिस्सलाम की मार्फत अच्छे बुरे नेको बद अहकामात बताते रहे हैं अल्लाह ताला। और ये ना ही कुरान करीम जो है वो पहली किताब है, बल्कि इससे पहले भी अल्लाह ताला बहुत सारी किताबों को आसमान से अल्लाह ताला नाजिल फरमाता रहा है और अल्लाह ताला ने इसके जरिए से लोगों को हदायत दी है। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी गई थी, यानी तौरात, जो कि नेकियों और नेकोकारों के लिए थी, जो कि नेककार थे, और इसमें तमाम चीजें मौजूद थी जिसमें माशरती अखलाकियात और तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उसमें रख दी थी। और इसी तरीके से इंजील थी और इसी तरीके से ज़बूर, अल्लाह ताला ने ये तमाम किताबें लोगों के लिए वहाज़ा और ये किताबें लोगों के लिए भेज दी ताकि लोग इससे हदायत हासिल करें। लेकिन वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, और हमने ये किताब नाजिल की है कुरान करीम, और इसमें हमने बरकत रख दी, और जो इस पे अमल करेगा उस पे और परहेजगारी इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उस पे रहम फरमाएगा। बरकत वाली किताब है। जो इस किताब के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ताला इसे दोनों जहान की बरकतें और रहमतें दे देता है। जिसका ताल्लुक इस किताब के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, कुरान के साथ जिसका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, अल्लाह ताला उसको दोनों जहान की कामयाबियों से नवाज देता है, और अल्लाह ताला कहता है कि उस पे रहम फरमाया जाएगा। उसका कोई भी मामला हो, अल्लाह ताला उस पे बरकत डालेगा, उसके मामलात में बरकत डालेगा और उस पे रहम फरमाएगा, क्योंकि जो कि कुरान का साथ देता है अल्लाह ताला उसका साथ हमेशा से देता है। अब मुशरिकीन को ये बात वाज़ेह की जा रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है, ये एक आसमानी किताब है, और अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी जिंदगियों में भी बरकत होगी, और जो मुसलमान इसके साथ जुड़ जाएंगे उनकी जिंदगियां भी संवर जाएंगी। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, कि तुम कहो इसके सिवा इन्हें उन्जिला उतारी गई थी किताब अला ताइफ़तैन, 2 ग्रोहों पे, मिन क़ब्लिना हमसे पहले, व इन कुन्ना, और ये कि हम थे, अन से दरासतिहिम उनके पढ़ने पढ़ाने वाले, लगाफिलीन वो बेखबर थे। औ तक़ूलू, या तुम कहो, लौ अन्ना हमने उन्जिला उतारी जाती हैं, अलैना हम पर किताब लकुन्ना अलबत्ता हम होते अहदा ज्यादा हदायत पर, मिन इनसे, फ़क़द जाअहम बस आ गई तुम्हारे पास, बय्यिनतुन रोशन दलील, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदन व रहमा और हदायत और रहमत है आप पर, फमन अज़लमु बस कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन से जो कज़्ज़बा झुटला दे, भी आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात को, वसदफ़ा और वो मुंह फेर ले, अन्हा इससे, सनजज़िल लदीना और जल्द हम उन्हें सजा देंगे,
यसदिफूना जो कि कतराते हैं या मुंह फेर लेते हैं, अन आयातिना हमारी आयात से, सू अल अजाबी सो बुरा अजाब है, बिमा जो कि कानू वो थे यसदिफून मुंह फेरने वाले या कतराने वाले। कभी तुम लोग ये कहते हो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फिरके थे यानी यहूदी और ईसाई उन पर नाजिल हुई थी, अब हम उनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे। या कभी आप ऐसे कहते हैं कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इससे इनसे भी ज्यादा ऊपर होते या इनसे भी ज्यादा पैरवी करने वाले होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक किताब रोशन और वाजिया आ चुकी है जो कि जरिए रहमत है। सो जो शख्स इससे बड़ा शख्स कौन जालिम होगा जो हमारी आयात को झुटलाता है। वमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि, और वो कतराता है, मुंह फेरता है इससे, हम अनकरीब उसको सजा देंगे जो हमारी आयात को देख के मुंह फेर लेता है और जो इसके बदले में अन आयातिना सू अल अज़ाबी, हम उसे बुरे अजाब का मजा चखाएंगे और उसको सजा देंगे क्योंकि उसने हमारी आयात को देखा सुना लेकिन इससे मुंह फेर लिया। अब इन आयात में ये बात वाज़ेह की जा रही है क्योंकि अरब से पहले इस्लाम से कबल अयाम जहलियत में मशरकीन अरब के यहूद नसारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबाद थे, यहूदी भी थे, नसारा भी थे, और इनके पास जो किताबें अंजील और तौरात थी इनकी असली ज़ुबान अरबी न थी, इसलिए आम अरब खुसूसन अनपढ़ जो थे वो इनको समझ नहीं सकते थे। इसके अलावा जो असाइयत और यहूदियत कुछ तबलीगी मज़ाहब भी ना थे और वो लोगों को तबलीग भी ना करते थे कि तमाम दुनिया के लोग इन पर अगर मान लेंगे या इन पे जो है ईमान ले आएंगे तो हम लोग जो है वो तो हमारी इतनी इज्जत और तकरीम नहीं रहेगी ना। पहले इस तरह से हुआ करता था। तो तमाम दुनिया के लोग इन पर मानना और अमल करना उनके लिए वाजिब था, लेकिन वो लोग इस चीज को समझते नहीं थे। अगर कुरान पाक नाजिल ना होता तो मुमकिन ना था कि अहले अरब जो है वो तौरात और अंजील और जो यहूदियों और ईसाइयों के लिए नाजिल हुई थी वो इसको समझ लेते क्योंकि वो उनकी जुबान में नहीं थी, और अगर वो इनको समझना भी चाहते तो वो लोग उनको समझाना ही नहीं चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए किताबें बरहक को नाजिल फरमा दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि ये आपके लिए ऐसी किताब नाजिल की गई है जो कि आपके लिए चश्मा हदायत है। अब आपके पास आपके रब की तरफ से हदायत और रहमत का एक कलाम आ चुका है जो कि अरबी जुबान में यानी आपकी अपनी जुबान में है, जिसमें हलाल और हराम का बखूबी बयान किया गया है, जिसमें दिलों की हदायत के लिए नूरानियत है, जिसमें ईमान वालों के लिए रहमत ही रहमत है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बेमिसाल रोशन किताब जो कि हदायत और रहमत का सरचश्मा है आने के बाद आप अगर अल्लाह आपसे बड़ा कौन जालिम होगा जो आप अल्लाह ताला की आयत को झुटला रहे हैं और मुंह फेर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह ताला की आयत को इग्नोर कर रहे हैं, इससे मुंह फेर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत आपको भी इसका सख्त अजाब देगा कि आपने अल्लाह ताला की आयत को झुटला दिया और उससे मुंह फेर लिया। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार कर रही हैं, इल्ला मगर अंत अतियहुमुल मलाइकतु, क्या इनके पास फरिश्ते, औ यअतिया या आए रब्बुका आपका रब, औ यअतिया या फिर आए बाज़ु आयाती कुछ निशानियां रब्बुका आपके रब की, यौम जिस दिन यअति आए बाज़ु कोई आयाती निशानी रब्बुका आपके रब की, ला यनफउ ना काम आएगा नफ्सन किसी को, ईमानुहा इसका ईमान, लम तकुन न था, आमनत ईमान लाता, मिन कब्ल इससे पहले, औ कसबत यह कमाई जाती, फी ईमानिहा अपने ईमान में, खैरा कोई भलाई, कुल इंतजिरु फरमा दे इंतजार करो तुम, इन्ना हम मुंतजिरून मुंतजिर रहेंगे। क्या ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आए और इनके पास इनका रब आए और वो खुद आके इनको कोई निशानी दे, या आपका रब की कोई बड़ी निशानी इनके पास आ जाए। जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी और किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता हो और उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो, आप फरमा दीजिए कि आप मुंतजिर रहिए, हम भी मुंतजिर हैं। कुल इंतजिरु इन्ना मुंतजिरून, हम भी मुंतजिर हैं। अब यहाँ पे क़यामत की निशानियों के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है कि अगर ये लोग चाहते हैं, वो मुनकरीन चाहते थे कि अगर ये वाक़ई हमारी किताब है और ये वाक़ई हमारे पास हमारे रसूल हैं या इनके पास फरिश्ते आते हैं तो हम किस तरीके से यकीन करें। अगर हमारे पास कोई बड़ी निशानी, बड़ी दलील आएगी या फरिश्ते डायरेक्ट हमारे पास आएंगे, माअज़ल्लाह इस तरह की बातें किया करते थे।
کہ اگر وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ آئیں گے دین ہم ان کو مان لیں گے، دین ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے اور ہم ان کو مان لیں گے کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں. اور پھر ہاں اللہ کی نشانیاں ان کے پاس آئیں گی جن کے سامنے وہ سر جھکانے پر مجبور بھی ہوں گے، مگر وہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد کافر کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا اور نہ ہی ان گناہگاروں کی معافی یا توبہ کو قبول کیا جائے گا. وہ ایسی نشانی ہوگی اور وہ نشانی قیامت کی نشانی ہوگی، موت کی نشانی ہوگی. جب موت کو سامنے دیکھیں گے، فرشتے کو سامنے دیکھیں گے، اس ٹائم پہ اگر توبہ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر جب قیامت آ جائے گی، قیامت سورج مغرب کی طرف سے جب طلوع ہوگا تو جیسے ہی تمام کافر اور مشرک اور گناہگار جب دیکھیں گے کہ مغرب کی سائڈ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو تمام لوگ توبہ کریں گے، تائب ہوں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن تب ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا اور نہ ہی گناہگار کی توبہ جو ہے وہ کارآمد ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس آیت میں بعض آیات ربک، تمہارے رب کی کوئی نشانی آئے، اس سے مراد قرب قیامت میں مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہوگا. پھر جب لوگ اس کو دیکھیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، زمین کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جو شخص اس نشانی سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا بھی کارآمد نہ ہوگا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا. بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت حل ینظرون اس کی یہ تفسیر تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لو، جو توبہ کر لے گا اس کے توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو توبہ نہیں کرے گا اور اس ٹائم پہ دیکھے گا کہ اب ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، توبہ کرے گا، اس ٹائم اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جب موت قریب آ جائے گی اور موت کے فرشتے کو دیکھ کے جو توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ان الذين فرقوا، اور جن لوگوں نے تفرقے میں ڈالا، دینہم اپنا دین، وکانوا اور وہ تھے، شیعا لست گروہ در گروہ نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، فی شیء کچھ بھی، انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا، تفرقے میں ڈال دیا، لوگوں کو جدا جدا کر دیا، اپنے اپنے گروپس بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ لوگوں کو جدا جدا کرنے میں، لوگوں کو تفرقے میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کہ آپ یہ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں میں جو لوگ پڑ گئے تو فرمایا جا رہا ہے شیعا لست منہم فی شیء، ان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ واریت میں پڑ گیا. اب اتنے واضح انداز میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اور جو کوئی فرقہ واریت میں پڑ گیا اور اس نے لوگوں کو جدا جدا کر دیا دین سے، گروہ کے گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. پھر اللہ انہیں جتلا دے گا، انہیں بتائے گا کہ آپ لوگ کیا کام کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ رہا کرتے تھے، کس طریقے سے بہیو کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی لائے گا نیکی، فلہ تو اس کے لیے ہوگا 10 امثالها، اس کے برابر. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا رستہ بتا دیا، وہ ایک دین ہے، مستحکم دین ہے، جو طریقہ ہے جو کہ ایسا دین ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آپ فرما دیجئے
मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब खालिस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक है सारे जहान का, और मैं इसके साथ शरीक नहीं ठहराता। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं और मुझको इसी ने हुक्म दिया है और मैं सब मानने वालों में से सबसे पहला हूँ। और यहाँ पे ये बात वाज़ेह की जा रही है कि जो लोग दीन में फूट डाल दें, जुदा जुदा राहें निकाल दें, फिरका वारियत में पड़ जाएं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इनसे कोई सरोकार नहीं है। दीन में तफरके डालना, फिरके बन जाना, यहाँ से ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने एक दीन दे दिया, एक किताब दे दी, एक नमाज दे दी, एक कुरान दे दिया। अगर इसके बावजूद, एक कुरान होने के बावजूद हम उसमें तफरकों में पड़ जाएंगे और तफरकों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग भी इस चीज में मुब्तला होंगे कि जैसे बनी इसराइल के लोग जो है फिरकों में बट गए थे। मेरी उम्मत के बाकी जो बनी इसराइल के लोग थे वो 72 फिरकों में बट गए थे। मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो 73 मीन्स के 73 फिरकों में बट जाएंगे, जिनमें से एक फिरका के अलावा बाकी सब लोग दोजख में जाएंगे। और वो फिरका कौन सा होगा? जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को माना, कुरान और सुन्नत को माना, जिसने बिदात को ना देखा, जिसने सिर्फ उन्हीं चीजों पर अमल किया जो कि कुरान में कही गई, जो कि अहादीस में कही गई, जो कि कुरान सुन्नत और अहादीस पे अमल करता रहा, वो फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा और वही निजात पाने वाला फिरका है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना अलैहि व अस्हाबी, यानी वो जमात जो मेरे तरीका और मेरे असहाब के तरीका पर चलेगी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि जो मेरे और मेरे सहाबा किराम के रास्ते पर चलेगी, उनके तरीका पर चलेगी, वही निजात पाएगी और वही सही रास्ता पे होगी। कुल अगैरल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं? मैं किसी और को तलाश करूं, हालांकि अबगी मैं ढूंढूं रब्बन कोई और रब, हालांकि वो मालिक है हर चीज का। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हालांकि वो मालिक है हर चीज का और जो शख्स भी कोई अमल करता है और उसी पर रहता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा। तुम इला रब्बिकुम, फिर तुम सबको मरजिउकुम लौटना होगा। फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें जितला देगा। बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, कि तुम किन चीजों में इख्तिलाफ किया करते थे, किन चीजों में पड़ गए थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ी वरफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा अताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। और और वो ऐसा है जिसने आपको जमीन में साहब इख्तियार बना दिया और एक का दूसरे पर रुतबा चढ़ा दिया, रुतबा बढ़ा दिया, ताकि आपको आजमाए इन चीजों में जो आपको दी जा रही है। और इन्ना रब्बका सरीउल हिसाब इक़ाब, अल्लाह ताला आपसे जल्द सजा लेने वाला है, आपको जल्द सजा देने वाला है अगर आप उसका कहा नहीं मानेंगे। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और साथ ही फरमा दिया गया कि बेशक अल्लाह ताला की जात जो है वो बख्शने वाली और मेहरबान भी है। अगर आप उसके अहकामात पे अमल पैरा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की जात आपको बख्शने वाली और मेहरबान भी है। ये आयात सूरतुल इनाम की आखिरी आयात है। इसमें पूरी सूरत के जो मज़ामीन तौहीद की खूबी बयान किए गए हैं कि तौहीद पे ये सूरत बेस करती है, और ये चीज इसमें वाज़ेह करके खोल कर बयान कर दी गई है। और यही इसकी आखिरी आयात है जो कि कंप्लीट इसकी डिक्शनरी भी है और कंप्लीट इसकी समरी भी है, समरी बयान कर दी गई है। अकीदा आखिरत को बार बार ज़हन नशीन कराया गया है इस सूरत में, सूरतुल इनाम में। जहलियत के शिरकिया अकायद का मुकम्मल तौर पर उनको रद्द कर दिया गया है।
منکرین رسالت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور آخری فیصلہ بھی صادر کر دیا گیا کہ دین میں تفریق ٹھیک نہیں ہے، دین میں فرقہ واریت ٹھیک نہیں ہے، دین حق اور صراط مستقیم ایک ہی ہے جو خاص مذہب ابراہیمی تھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے والے تھے، اور سب انبیاء کے آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور قرآن کا آپ پر نازل ہونا، اور جو اب قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بتایا گیا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اب سورت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تصریح فرما دی ہے کہ اپنے ایک انعام خاص کا ذکر فرمایا، بتا دیا گیا ہے کہ اطاعت کی ترغیب دیجیے اور معصیت اور مخالفت سے ڈراتے رہیے۔ جو لوگوں کو ترغیب دیتے رہیں گے، جو اطاعت کرتے رہیں گے، فرمایا کہ آپ اطاعت کرتے رہیے، ترغیب دیتے رہیے، یہ بیان فرما کر سورت کو مکمل کر دیا گیا۔ خالق خدا کو مانتے ہو اور پھر بھی پوجا کرتے ہو۔ مشرکین عرب کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اللہ کو بھی مانتے ہو اور ساتھ میں آپ نے بہت سارے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کے لیے بھی حصہ نکالتے ہو، ان کے لیے بھی حصہ نکالتے ہو، یہ کیسے آپ کے عقائد ہیں جو آپ نے خود سے بنا رکھے ہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ان جو احکامات کہہ دیے ان پہ آپ عمل کرو گے، جو مسلمان اپنے طریقہ باطل کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو جو مشرکین ہیں مسلمانوں کو اپنے طریقہ باطلہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے طریقہ پر آئیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ ہمارے سر پہ ہوگا۔ اور یہاں پہ ان چیزوں کو رد کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، نیکیوں کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کے جو گناہ کیے ہوں گے ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ایک کے گناہ دوسرے پر لادے نہیں جائیں گے، کوئی عزیز و قارب کی کسی دوسرے کے عوض پکڑا نہیں جائے گا۔ جیسے اکثر بول چال میں سب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا، اگر میں یہ کام کروں تو میرا گناہ تم پہ ہو، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ گناہ آپ کریں گے تو گناہ آپ کو ہی ملے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ اگر آپ کوئی گناہ کریں گے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، پورے کا پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، چاہے آپ نے نیکی کی ہو چاہے آپ نے بدی کی ہو۔ آپ کی نیکی کو اس دن ظلم نہ کیا جائے گا، نہ کسی کی نیکی کو کم کیا جائے گا، نہ کسی کے گناہ کو بڑھا دیا جائے گا، اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی ہوگی۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ آخر کار تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو آپ اختلاف رکھتے تھے وہ آپ اس کا انجام دیکھ لیں گے کہ آپ غلطی پر تھے اور آپ نے کیا کیا غلطیاں کی۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا جو تھی وہ الحمدللہ سے ہوئی تھی، اور جو کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ انہ لغفور رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس صورت کا آغاز ہوا، اور اس صورت کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت اور رحمت فرمانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ بھی اپنی مغفرت اور رحمت نازل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا حقیقی شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے، اور جس حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اس پر ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید اور اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے بنا کے رکھے، اور آخرت میں اپنی مغفرت اور رحمت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اور اے اللہ ہم کمزور ہیں، ایمان ہمارا مضبوط بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جتنی بھی اسٹوڈنٹ سن رہی ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں دی قرآنک ایجوکیشن کی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں، ان کی دنیا اور آخرت میں برکتیں، رحمتیں اور بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو سلامتی کے ساتھ اور ہماری آخرت کو سلامتی کے ساتھ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین آمین آمین۔